जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा स्वतंत्र ओडिशा गठन रे विभिन्न अनुष्ठान मानकर गठन किभଳି भाबरे थिला एवं केबे होइथिला। आमे जानिछु ओडिया जातीय जागरणर सृष्टि निमंते अनेक अनुष्ठानर उल्लेखनीय अवदान मध्य रहिछि, जहाँकि 1822 मसीह कौन है राधानाथ राय। आम जाचु राधानाथ राय नहीं आउ फकीर मोहन आचार्य गौरीशंकर राय ए माने थिले प्रमुख मनीषीगण ओडिया भाषा और संस्कृतिर उन्नति निमंते कटक उत्कल सभा नामक एक अनुष्ठान गठन करथिले, जहाँकि यही उत्कल सभा जातीयतावाद सृष्टि करिबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिला। ए उत्कल सभाटीर यह व्यतीत ता छड़ा आउ कौन रही बालेश्वर रे थिबा उत्कल भाषा उन्नति विधायिनी सभा कटक रे उत्कल भाषा उद्दीपनी सभा ता सहित उत्कल उल्लासिनी सभा एवं ब्रह्मपुर गंजाम रे उत्कल हितवादिनी सभा आदि अनुष्ठान गुड़िक ओडिया जातीय जागरण को कौन करिथिला बलवत्तर करिथिला। बुझिला ना नहीं? ओडिया जातीय जागरण को कौन करिथिला बलवत्तर करिथिला। एवं धार्मिक नवजागरण एबे आमे देखिबा। बुझिला ना नहीं? ऊनविंश शताब्दीर द्वितीयार्धरे ओडिशार धर्म क्षेत्र रे नवचेतनार प्रभाव परिलक्षित होइथिला एवं ख्रीष्ट धर्म ब्राह्म धर्म विरोध रे एक संस्कार धर्मी धर्मर आवश्यकता अनुभव करागला, जहाँकि यही आवश्यकता को पूरण करिबारे सफल होइथिला ओडिशा माटीरू संभूत एक धर्म। बुझिला ना नहीं? यही धर्म थिला कौन सत्य महिमा धर्म। यही धर्मर ना कौन थिला सत्य महिमा धर्म। यही धर्मर प्रधान प्रवर्तक थिले महिमा गोस्वामी। यही सत्य ओडिशा माटी संभूत एक धर्म जार नाम थिला सत्य महिमा धर्म। यही सत्य महिमार प्रवर्तक हेउचंती गोस्वामी महिमा गोस्वामी। महिमा अलेख महिमा जो से भितर महिमा गोस्वामी थिले सत्य महिमा धर्मर प्रवर्तक। यही धर्म ओडिशार नवजीवन और ओडिया साहित्य को बहुल भाव प्रभावित करिथिला। आमे जानिछु भीम भई थिले यही धर्मर जड़े प्रमुख प्रचारक संत कवि भीम भई जड़े अंधर कवि यही सत्य महिमा धर्मर जड़े मुख्य प्रचारक थिले। तांको द्वारा कौन थिला तांको द्वारा रचित कविता गुड़िकरे जो बहुत सारा से रचना करिसेंती से कविता गुड़िकरे ओडिया मानक मनरे निस्वार्थ सेवा जाति प्रीति और आत्मबली भावना सृष्टि करिथिले, जहाँ फल महिमा धर्म ओडिया लोक मानक मध्यरे एक अपूर्व एकता आनी देइथिला, जहाँ फल से मानकर जातीय चेतनार अभिवृद्धि घटी। मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हो। मातृभूमि भाषा सेवारे ए जीवन नरके पड़ो पछे किंतु मो जगत उद्धार हो जाऊ बोली से संत को एबे आमे देखिबा इंग्रेज मानकर जनहितकर कार्य। इंग्रेज माने आसीथिले सत आम भारत वर्ष को इंग्रेज माने आम मानकु आम भारतीय मानकु अनेक अत्याचार करिथिले, अनेक कष्ट दुख जंत्रणा देइथिबार सत्य मध्ये से अनेक सारा हितकर कार्य करि जाइछन्ते, जहाँकि आज आमे तांकर पाश्चात्य शिक्षा को अनुसरण करी उन्नततर हेबारे अग्रगण्य होई पारिछु। आमे जानिछु ओडिशा रे 9 अंक दुर्भिक्ष पड़िथिला 1966 मसीह एवं यही दुर्भिक्ष पर इंग्रेज माने अनेक जनकल्याणकारी योजना प्रस्तुत करथिले।
ଯାହାକି କମିଶନର ଟି.ଇ. ରେଭେନ୍ସା ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜ ହାତରେ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଆଳି ଓ ବାଙ୍କିଠାରେ ନୂତନ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ତଥା ପୁରୁଣା ବନ୍ଧର ମରାମତି କରାଇଥିଲେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ପକ୍କା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଭୌଗୋଳିକ ଅବରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଏହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇ ପାରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଥିଲା। 1882ରେ ଭାଇସରାୟ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍। 1882ରେ ଭାଇସରାୟ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୀତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିଥିଲା। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ରାଜନୀତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ଙ୍କୁ ଏହି ଜନହିତୈଷୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 1882 ଜୁନ୍ 30ରେ କଟକରେ ଏକ ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅଧିକ ରାଜନୀତିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ବୁଝିହେଲା? ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଆ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତା ଜାଗରଣ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ରହିଛି? ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଇତିହାସ ଓ ଐତିହ୍ୟ, ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଐକ୍ୟଭାବ ଓ ସଂହତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ଥିଲେ ଏବଂ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ନିଜକୁ ଖୋଜିବାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣରେ ଆଣିଥିଲା ନୂତନ ଜାଗରଣର ମନ୍ତ୍ର। ଆଜି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।